আইপিএফটি ক্যান্ডিডেট রবি দেববর্মা জিরানিয়া एसटी सीट चेदक मान्दाईनगर पोलिटबोर एसटी सीट टीटीएडसी कन्स्टिट्युन्सीनि नमिनेशन बिलाइ याफारजाखा दिनै मार्चनि 25 सालमारि स्रां साल बखास्तेफा हाबानाव जरा हिमबतक खालायो बखास्तेफा हाबानावनि रिटार्निं अफिसारनि यागो नमिनेशन याफारका आइपिएफटिनि कैंडिडेट रबि देबबर्मा Our mission different land, our vision different land. पाँचजन বা सातजन आफै घुमना निबे सिनि चौबन इथिबाय बुस्तागो जोङो उरि फाइदि जों सिनि तिरपालेन दाबि जों एडिशन होते जों पिसाव चलना लरनो जतनो हामबाय चौबन इथिबाय आइपिएफ इलंले तिरपालेन लंले Perang sakan dia bermana kubang bukai pai takle edisi samari sini perang menang saro kita bermana kubang bukai pai di perlain siram noi di perlain long left your die 50 long left ajab left di long left adisa long left perlain siram noi sini manthai di perlain sini tongthai di perlain sini target di perlain sini sini manthai mar noi sini tongthai mar noi স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লঙ্কারায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লঙ্কারায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লঙ্কারায় কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লঙ্কারায় লঙ্কারাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লঙ্কারায় লঙ্কারায় লঙ্কারায়